boarding place. Ay padagan no. Grabe. Palpal man, mapalpal. Hindi nahirapan mugas, mapamugas. Mga angkel, doon lang kita sa atong Pilibiranan. 3.4 km na lang. Ini lang pamugas tirada. Sa right Permanente. Basta track ba? Right side na Permanente. 700 meters, turn slightly right, then turn right. After 200 meters, take the second right onto Pina Landstraat, then at the roundabout take the first exit. After 200 meters, at the roundabout take the first exit. Abot na ta. Karon ginabot naman ta sa akong Pilibiranan. Ang tanang tawag asa ni dapita ni dokumento. Ledel Heldishim. Naog. Sa opisina guys. Oh, kanya ko Pilibiranan mo ka ba? Apga. Sa opisina mo tanang tay kolega. Kolega. Where is the office? Here. Air Street. Okay, thank you, kolega. Kolega, ka karon. Wala, grabe units kanya. Surya. Uy, darang opisina. Kolega, office. Okay, thank you, kolega. Tara. Salud. So, morning. This is the office of the Lidl. Yeah, we should Pakistan. Pakistan. Sorry. Ramp 5. Rampa 5. Okay. Thank you. Number 5 daw ko. Isagaan ako tagaroon. Number 5. Grabe unit, Uncle. Katihan mo kuloy. Dagan cool. Tugnaw kay cool. Ini tagi rin ang lakot tadi. Mo kini dagang tuyok ng dalan rin. Grabe ka tugnaw. Hop. Slowly but surely. Maniid dari be. Ang saon pag tuplok computer kay masulod ko dire. Maniid kay na magtira patakan rin. Suli ka. Track skill man ini. Nagpatimbang si kolega, mga tanata. Kolega, how to... Okay. Yun na yun. Pagkatapos yung doon na yan. Oh, yun. Minus niya ha. It's okay. Thank you. Ano lang pala. Dua katuklok, ibabaw. Pag umansyo, umusta yan skillit. Abri din ang boom. Ano natin pa di ay? Oy. Abri na, ya.